Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Rahyuningsih with name 532310H1. Today I will explain about classroom activities in communicative language teaching. CLT aims to develop fluency in language use through meaningful interaction and ongoing communication. Fluency is fostered by activities that require negotiation of meaning, use of communication strategies, correction of misunderstanding, and prevention of communication breakdowns. On the other hand, accuracy activities focus on creating correct example of language use. Jadi, CLT itu bertujuan untuk mengembangkan kelancaran dalam penggunaan bahasa melalui interaksi yang bermakna dan komunikasi yang berkelanjutan, yang bisa dipupuk dengan negosiasi makna, penggunaan strategi komunikasi, koreksi kesalahpahaman, dan pencegahan gangguan komunikasi. Another useful distinction proposed by CLT advocates is the differentiation between mechanical, meaningful, and communicative practice. Mechanical practice involves controlled activities that students can successfully complete without fully understanding the language they are using. Meaningful practice still provides language control but requires students to make meaningful choice. Communicative practice focus on using language within a real communicative context where real information is exchanged and language use is not fully predictable. Jadi terdapat perbedaan antara praktik mekanis, bermakna, dan komunikatif. Latihan mekanis ini melibatkan aktivitas terkontrol yang dapat disesuaikan dengan tanpa sepenuhnya memahami bahasa yang mereka gunakan. Sedangkan latihan yang bermakna masih memberikan kontrol bahasa, tapi mengharuskan siswa untuk membuat pilihan yang bermakna. Praktik komunikatif berfokus pada penggunaan bahasa dalam konteks komunikatif yang nyata. CLT also recognizes the importance of information gap activities, which involve communication to obtain information not known by the participants. Activities like jigsaw activities, where students work together to complete a task by utilizing their language research, are example of information gap activities. Jadi CLT juga menyadari pentingnya kegiatan kesenjangan informasi yang melibatkan komunikasi untuk memperoleh informasi yang tidak diketahui oleh peserta. Aktivitas seperti jigsaw, di mana siswa itu bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dengan memanfaatkan sumber bahasa yang mereka dalami. Other activity types in CLT include task completion activities, information gathering activities, opinion sharing activities, information transfer activities, reasoning gap activities, and role plays. These activities provide opportunities for students to use their language research in various contexts and develop their fluency. Jenis aktivitas dalam CLT itu bisa dalam aktivitas penyelesaian tugas, aktivitas pengumpulan informasi, aktivitas berbagi pendapat, transfer informasi, kesenjangan penalaran, dan bermain peran. Kegiatan itu bisa memberi kesempatan siswa untuk menggunakan sumber daya bahasa mereka dalam berbagai konteks untuk mengembangkan kefasihan bahasanya. Peer and group work is appreciated in CLT as it always learners to learning from each other, produce more language, increase motivation, and develop fluency. Teaching materials nowadays cover a wide variety of group activities. Jadi kerja kelompok atau berpasangan itu ditekankan dalam CLT untuk memungkinkan pembelajar untuk belajar dari satu sama lain. That's for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.